पीस रे भी सॉफ्ट आस ब्लाउज पीस रे भी वर्क अछि एटा डबल सॉफ्ट अछि किते बढ़िया कलेक्शन देखुन पूरा डिजाइनर कलेक्शन देखुतिले पूरा साड़ी देखुतिबे एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि जे देखुन इधर काम देखुन साड़ी रो केटा शाइनिंग कलर देखुन इटा ब्लाउज पीस वर्क अछि इटा पूरा एक नंबर कलेक्शन दे अछि इटा पूरा यूनिक डिजाइन इनो आपन मान को मिली छ धड़ी रे आस बहुत कम प्राइस रे इनो आपन मान को मिली जावा साड़ी माने यूनिक डिजाइन भी अछि सब बॉक्स रे इटा अलग अलग डिजाइन अछि ई साड़ी रा बहुत डिमांड साड़ी ए साड़ीटा इटा पिंधा पूरा पाटो बोलबे देख सिंगल बॉर्डर रो साड़ी माने देखुन केना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि जे हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जेचु सरस्वती हैंडलूम के नमस्कार आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा नानी आज 700 रु स्टार्ट हे अच्छे हां 10500 तक 700 रु निगरी 10500 तक देखमा तो चालून देरी नै करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा सब बिहागर लागि देखमा एटा सब 700 रो बंडल एटा 700 रो हां ई साड़ी तो सब बेले देखा होचे हां एटा 700 टंका रे आसी होची देखोन एटा 1000 वाला एटा 1000 वाला बंडल 1000 वाला देखोन एटा 1000 टंका रे मिली जिबा साड़ी रो कलेक्शन आज देखु थाउन एटा उटे आसी गला देखो इरे केते टंका पडुछे एटा मात्र 1400 पड़बा मात्र 1400 देखोन 1400 टंका रे एटा उटे बढ़िया माछ धड़ी आसुछि माछ धड़ी आउछि एटा एम्ब्रॉयडरी काम हिचे ने हां एम्ब्रॉयडरी का आइता आंचलटा टिके देखि देमा इटा होछि आंचलटा देखोन 1400 कहले ने इधर ब्लाउज पीस भी आसी जिबा इतरे ब्लाउज पीस भी आसी मात्र 1400 टंका रे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछि एटा तार कलर माने एटा कलर ऑप्शन रे आसी जिबा ने हां देखोन जेन कलर चाहेबे आपण मन नै पारबे इनर कलर ऑप्शन रे बिलो बहुत सारा कलर पले आउछि इडा उडी देखोन इडा उडी पेपर बॉर्डर रे ना हां पेपर बॉर्डर इडा केते पडुछि साड़ीटा इडा मात्र 1800 पड़बा इडा मात्र 1800 टंका रे आसी होछि मेहंदी कलर इडा ब्लैक कलर आइटा होछि आंचलटा देखोन 1800 टंका रे इडा आसी जाउछि इडा भी 1800 रे आसबा इडा भी 1800 देखोन इडा भी 1800 रो कलेक्शन देखोन इडा उडी देखोन इडा 1800 इडा भी 1800 देखोन 1800 टंका रे इडा आसी जाउछि इडा भी 1800 ना देखोन 1800 टंका रे कलेक्शन देखोन किते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी जाउछि बहुत कम प्राइस रे इनो आपन मान को मिली जावा साड़ी माने इडा टिके अधिकारी अछि इडा देखोन इडा बॉडी रे लाइनिंग पड़ी छे ना हां लाइनिंग अछि बॉक्स पैटर्न लेखन अछि आइटा होछि तार आंचलटा देखोन इडा केते पडुछि इडा 1900 पड़बा इडा 1900 टंका रे आसी जिबा इडा भी तार कलर ऑप्शन इडा गुटे देखोन इडा तार कलर ऑप्शन रे आसी गला ग्रीन कलर रे बॉक्स पैटर्न जेनटा भी पसंद करबे बेले टिक मारी के ना WhatsApp रे देबे स्क्रीनशॉट देबे बेले मैं फुल फोटोटा दे दम फुल फोटो वीडियोटा पठे देबे ना हां इडा आसीला इडा केते टंका पडुछि रामा ग्रीन वाला ई सब 1900 पड़बा ई सब 1900 हां देखोन 1900 रो कलेक्शन देखोन 1800 1900 700 सब टाइप रो साड़ी आपण मान को इन मिलीबा इडा उडे देखोन इडा उडे भी हाफ पैटर्न रे अछि हाफ पैटर्न रे ना हां इधर बॉर्डरटा तो से पाटो वाला बॉर्डर दे दी छे हां टिक्के शाइनिंग आसी इडा 2000 पड़बा इडा 2000 टंका इते ब्लाउज पीस आउछि नाही ब्लाउज पीस नाही इते ब्लाउज पीस नै आसबा इडा भी तार कलर ऑप्शन इडा कलर ऑप्शन देता जहा कि लाइट कलर पसंद नै डीप कलर बिलो नै पारबा कलर भी ना बा इडा देखोन कलर ऑप्शन रेटा आसी जाउछि सेम प्राइस के हां सेम प्राइस 2000 पड़बा इटा सब 2000 टंका रे मिली जिबा देखोन इता डिजाइन ता देखोन जा हाथी वाला डिजाइन अछि इटा डबल मयूर रे अछि इटा उडी देखोन इटा भी हाथी रे अछि नै ए स्टिक वाला अछि ए सब 2000 टंका रे हां सब 2000 टंका से मानवसा गुरबार लागि रे मानवसा 1800 पड़बा देखोन गुरबार लागि कितनी बढ़िया कलेक्शन रे अछि 1800 टंका रे इटा आसी जाउछि इडा उडे देखोन इडा गंगा यमुना हां इडा केते पडुछ इडा 2000 पड़बा इडा 2000 टंका रे आसी जाउछि देखोन गंगा यमुना साड़ी इटा होछि बॉडीटा इटा होछि आंचलटा देखोन 2000 टंका रे इटा मिली जिबा आपण मान को इडा उडे देखोन इडा उडे आसी इडा 1800 इडा 1800 टंका रे सिंगल बॉर्डर इडा होछि फुल बॉडीटा देखोन 1800 टंका रे मिली जिबा इडा होछि आंचलटा इधर ब्लाउज पीस आउछि नाही ब्लाउज पीस इधर ब्लाउज पीस नै आसबा इडा देखोन इडा भी 1800 रे आसी इडा भी 1800 हां इडा भी 1800 टंका रे मिली जिबा इडा भी 1800 इडा कलर ऑप्शन नै त हां देखोन इडा कोइडा अछि मेरून कलर आ इडा अछि ग्रीन कलर रे इडा उडी देखोन इडा भी 1800 रे आसी इडा भी 1800 टंका इडा मेसा रेसल देबा लागि सेटा ठीक अछि हां इडा देखोन व्यवहार देबा लिबलो बहुत बढ़िया कलेक्शन 1800 रे आसी होला इडा देखोन कम प्राइस रा साड़ी माने देखोन बहुत बढ़िया लागु छै इडा इडा उडे देखोन इडा से आंचलटा इडा मेचेंटा कलर रे ना हां हां इडा होचे फुल बॉडीटा इडा केते पडुछ इडा 2200 पड़बा इडा 2200 टंका रे आसी जिबा इडा उडे देखोन इडा से चौड़ा बॉर्डर टाइप अछि ने
हां इरा से लाइट कलर रे टिके चौड़ा देई टिके चौड़ा देइछे इरे केते पडुछे एटा 2400 पड़बा 2400 टंका रे इटा आसी जाउछे देखन एउडे देखो इटा सुमती कलर रे लाइट कलर एटा कलेक्शन ता तो बहुत बढ़िया लागुछे देखन इटा होचे आंचलटा आ इटा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पडुछे 2300 पड़बा 2300 टंका रे इटा आसी जिबा इरा उडे देखन इरा उडे भी बहुत बढ़िया कलेक्शन दी से डबल बॉर्डर टाइप अछि ने अछि डबल बॉर्डर लेखन पूरा डिजाइन ता हंता पूरा डिजाइन ता हंदा अछि खाली बॉर्डर ता जहा ऊपर इटा ना दे इरे केते पडुछे इरा 2600 पड़बा इरे 2600 टंका रे आसी जिबा इरा उडे देखन इरा उडे आसी इरा होचे आंचलटा आ इतर फुल बॉडी टा टिके देखबा इरा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पडुछे इरा 2700 पड़बा इरा 2700 टंका रे आसी जिबा देखन इरा उडे रामा ग्रीन रे हे डिजाइन है सेम डिजाइन रामा ग्रीन आ इटा ब्लू कलर रे एटा होचे तार फुल बॉडी टा देखि दोन इटा केते पडुछे 2700 सेम डिजाइन खाली कलर ऑप्शन इटा आसी होचे ना इटा देखोन इटा होचे आंचलटा कॉफी कलर रे अछि हां कॉफी कलर रे आंचल अछि आ इटा होचे फुल बॉडी टा देखोन इटा होचे रामा ग्रीन रे लाइट कलर इटा केते पडुछे इटा 2700 पड़बा 2700 टंका रे इटा मिली जिबा देखोन इटा उडे देखोन इटा लाइट कलर रे अछि रेड कलर कॉम्बिनेशन इटा होचे आंचलटा माछो चक्र रे अछि इटा होचे फुल बॉडी टा इरे केते पडुछे इटा 3000 पड़बा 3000 टंका रे इटा आसी जिबा इटा उडे देखोन इटा उडे भी बहुत बढ़िया लागुछे सिंगल बॉर्डर रो साड़ी माने देखोन केना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि जे आइटा होचे फुल बॉडी टा इटा केते पडुछे इटा 2900 पड़बा इटा 2900 टंका रे मिली जिबा इटा उडे देखोन लाइनिंग वाला आसी गेला ना हां लाइनिंग अछि इटा होचे तार आंचलटा फास्ट देखि दमा देखोन इटा होचे आंचलटा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडी टा इरे केते टंका पडुछे 2700 पड़बा इटा 2700 टंका रे आसी जिबा आ जे नानी साड़ी रा पिंदी जन हेडा हे साड़ी रा मिली पारबा कि नै हां मिलबा जी ए मिलबा इरे केते पडबा जी साड़ी टा इरे 6000 पड़बा इरे 6000 टंका रे 6000 पड़बा इटा देखोन इटा उडे आसी गला इटा सप्ताह डिजाइन अछि लहरी सप्ताह मिदाल बिले अछि ने इटा होचे आंचलटा स्वस्तिक डिजाइन रे अछि आ इटा देखोन इटा तले ऊपर लहरी सप्ताह मिदाल अछि इटा लहरी सप्ताह अछि आ इटा मझी रे सप्ताह अछि इरे केते पडुछे इरा 2500 पड़बा 2500 टंका रे इटा मिले जिबा तापर पेपर डिजाइन रे टिके देखि दे पेपर बॉर्डर रे देखि दमा देखोन 3D पैटर्न इतार आंचलटा टिके देखमा इटा होचे तार आंचलटा देखोन ब्लू कलर रे आंचल अछि आ ब्लाउज पीस भी आसी जे इते ब्लाउज पीस भी आसी जाउ आइटा होचे फुल बॉडी टा इरे केते पडुछे इरा 3000 पड़बा एटा 3000 टंका रे मिली जिबा देखोन 3000 टंका रे बोले बहुत बढ़िया लागुची इरा 3000 टंका रे इरा हो आसी गला देखोन आंचलटा इटा भी पेपर बॉर्डर ने पेपर बॉर्डर इतार भी ब्लाउज पीस आसबा आइटा होचे फुल बॉडी टा इरे केते पडुछे इरा भी 3000 पड़बा 3000 टंका रे इटा ऑरेंज कलर रे इटा मेरून कलर कॉम्बिनेशन इटा भी पेपर बॉर्डर रे देखोन इरा बाकी बहुत कम बॉर्डर इटा प्लेन अछि ने प्लेन अछि इटा तो जना नहीं पड़े पेपर बॉर्डर से बहुत बढ़िया लेखन अछि ई साड़ी रा बहुत डिमांड साड़ी ई साड़ीटा हां पूरा डिमांडिंग साड़ी के डिमांडिंग साड़ी इटा आसी वाला आंचल देखोन इटा केते पडुछे इटा मात्र 3600 पड़बा 3600 टंका इटा ब्लाउज पीस भी आसी जाउ छै ना देखोन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि इटा उडे देखोन ई कलरटा तो भी बहुत बढ़िया लागु छै कलर कॉम्बिनेशन टा कलेक्शन देखोन केना बढ़िया लागु छै जे रामा ग्रीन रे ब्लू अछि रामा ग्रीन रे ब्लू आ ई कार रो मझी देखोन छोट छोट पूरा इटा लह डिजाइन अछि ने लह डिजाइन इरे केते पडुछे साड़ीटा इटा 4200 पड़बा 4200 टंका रे इथि ब्लाउज पीस आसु छै हां ब्लाउज पीस भी आसी इथरे ब्लाउज पीस भी देखोन आसी जाउ छै इटा ये कलेक्शन देखोन इन पर गदा गदा कलेक्शन थुआ हे छै पूरा आपण माने आसले तांगर के बारी बारी नै पारबे समधे मंदिर पाखे ही तांगर घरटा अछि इटा होचे फुल बॉडी इटा से बटरफ्लाई डिजाइन टेराकोटा बटरफ्लाई और टेराकोटा रे अछि इटा होचे आंचलटा इथि भी ब्लाउज पीस आसी जाउ छै देखोन जेनु आसी जाउ छै पूरा कोहा हो इटा मात्र 3000 पड़बा इटा मात्र 3000 टंका रे 3000 टंका रे इटा आसी जिबा इटा उडे देखोन इटा स्काई कलर आसबा स्काई कलर रे ना कॉपर सल्फेट कलर रे इटा होचे आंचलटा देखि दो इरे केते पडुछे इरा 3600 पड़बा 3600 टंका रे इटा आसी जाउ छै कलेक्शन माने खाली आजिर केनता अछि कमेंट सेक्शन रे टिके बतौन इरा उडे देखोन इटा उडे भी बहुत बढ़िया लागु छै ग्रीन कलर बहुत शाइनिंग रेड कलर कॉम्बिनेशन इटा शाइनिंग तो बढ़िया आउ छै बढ़िया है शाइनिंग देखोन शाइनिंग भी बहुत बढ़िया आउ छै केना बढ़िया लागु छै देखोन साड़ीटा इटा आसी वाला आंचलटा इरे केते पडु छै 3600 पड़बा 3600 टंका रे इटा आसी जाउ छै इटा उडे देखोन ई कलेक्शनटा इटा लाइट कलर रे अछि ने हां लाइट कलर रे कॉफी धड़ी अछि सिंगल बॉर्डर रे लाइट कलर केना बढ़िया कलर टे अछि इटा बहुत बढ़िया इटा उडे अछि कलेक्शन रे इटा होची आंचलटा
এইটা হচ্ছে আঁচলটা, এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটা কেতে পড়ুছে? এটা 3700 পড়বা। 3700 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে। এটা ওটি দেখুন, এটা ব্লু কলর রে আছে না, এই কপার সলফেট রে পুরা তো শাইনিং আউছি। এটা পুরা না ডবল পুরা কলর আউছি। দেখুন কেনা বঢ়িয়া শাইনিং আউছি শাড়ির। এটা হচ্ছে আঁচলটা। এটা কেতে পড়ুছে? এটা 3800 পড়বা। 3800 টঙ্কার। দেখুন আঁচল কলর এটা দেখুন কাম কেনা বঢ়িয়া ହେଇଛି, যে পুরা গালে গালে কাম আছে। দেখুন এটা গোটে লাইট কলর রে আসিগলা। লাইট কলর কেতে বঢ়িয়া অপশন রে আছে। এটা গোটে भी बहुत बढ़िया लाଗୁଛି। যাহা के लाइट कलर पसंद मते लाଗୁଛି, এটা बहुत बढ़िया लागबा ने। যাহা के बढ़िया, এটা बहुत बढ़िया कलर टे আছে। এটা भी 3600 পড়বা। 3600 টঙ্কা রে এটা আপন মানে নেই পারবে। দেখুন বহুত बढ़िया শাড়ি टे আছে। এটা গোটে আসিগলা। দেখুন এটা গোটে ইউনিক ডিজাইন তে দিদি ডিজাইন। হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার এটা ফুল বডিটা টিকে দেখতে মানে দেখুন কেনতা বঢ়িয়া আসছে। যে শাড়ির শাইনিং দেখুন কেতে বঢ়িয়া আসছে। যে সবু শাড়ির তো পুরা শাইনিং আসছে। দেখুন এটা আসিগলা আঁচলটা। এটা কেতে পড়ুছে? 3800 পড়বা। 3800 টঙ্কার এটা মিলি যাবে। এত করে সবুতরে ব্লাউজ পিস আসবে। ব্লাউজ পিস আসবা সবুতরে। এটা আসিগলা দেখুন পরভা ডিজাইন র টেরাকোটা। এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া লাগছে। দেখুন এই কলর কফি ডার্ক কফি রে মেহেন্দি ধরি আছে। মেহেন্দি ধরি আছে। এই টেরাকোটা মানে এটা গোল্ডেন কলর রে কাম আছে। হ্যাঁ এটা কেতে পড়ুছে? এটা 4200 পড়বা। 4200 টঙ্কার এটা আসি যাবা। দেখুন এটা ওটি দেখুন লাইট কলর রে আসিলা। এটা সে স্বস্তিক ডিজাইন আছে। এটা পূজা পাঠ হোম যজ্ঞ লাগি বহুত বঢ়িয়া আছে। কলা নাই না, এটা কফি है। কফি কলর রে না, কলা নাই না। দেখুন কলাম তো লাগুছে বাকি এটা কলা নাই, কফি কলর রে। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটা হচ্ছে আঁচলটা। শাইনিং भी তো বহুত বঢ়িয়া হচ্ছে। দেখুন এটা भी 3800 পড়বা। এটা भी 3800। দেখুন মাত্র 3800 রে কেতে বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে। যে এটা ওটি গ্রিন কলর রে আছে। এটা দেখুন এটার কাম দেখুন শাড়ির কেনতা শাইনিং কলর টি। এটা গোল্ডেন কলর রে কাম আছে না, কাম আছে। দেখুন আর এটা হচ্ছে আঁচলটা। এটা কেতে পড়ুছে? এটা 4800 পড়বা। 4800 রে। দেখুন এটা বডি ডিজাইনটা আর আঁচল ডিজাইন কেনতা বঢ়িয়া লাগুছে। যে 4800 টঙ্কার এটা মিলি যাবা। এটা দেখুন এটা কপার সলফেট। কপার সলফেট এটা। এটা তো পুরা পাটো মিদাল ডিজাইন দিয়েছে। পাটর ডিজাইন দিয়েছে পুরা। দেখুন এটা পুরা পাটো মিদাল ডিজাইন আছে। এটা পিনলে পুরা পাটো বলবি। দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটা হচ্ছে আঁচলটা। এটা কেতে পড়ুছে? এটা 4500 পড়বা। 4500 এই রেট রে भी সবু আছে। কেনটা এই রেট রে থপিটা পুরা কে? হ্যাঁ থপিটা। এটা ওরে দেখুন এটা ওরে ইউনিক ডিজাইন টি পলি আসলা। দেখুন এটা হাতি গছ আছে, ডবল হাতি ও গছ রে আছে। দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। দেখি দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন রে আছে। যে আর তার আঁচলটা দেখমা। এটা হচ্ছে আঁচলটা। দেখুন আঁচল भी তো বহুত বঢ়িয়া কাম হইছে। এটা 4500। 4500 রে। দেখুন 4500 টঙ্কা রে এটা মিলি যাবা। এটা ওরে দেখুন এটা পুরা সে 6 বর্ডর মিদাল আছে নে। হ্যাঁ 6 বর্ডর লেখান ডিজাইনটা এন্তা আছে। ডিজাইনটা পুরা হেন্তা আছে। তলে বাকি এটা তো চৌড়া বর্ডর দিছে না, শাইনিং বর্ডর। শাইনিং বর্ডর দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে আঁচলটা। এটা কেতে পড়ুছে? এটা 5700 আছে। এর ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে। ওয়াও দেখুন 5700 টঙ্কার এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বলে আসলা। কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে। এটা আসলে বিচিত্রাপুরি না, ইয়েলো কলর রে, ইয়েলো ব্ল্যাক রে আছে। বিচিত্রাপুরি তার भी তো বহুত ডিমান্ড আছে না এই শাড়ির। বহুত ডিমান্ড আছে। এটা আসলে বডিটা। এটা হচ্ছে আঁচলটা। দেখুন এটা কেতে পড়ুছে? 5300। 5300 টঙ্কার এটা মিলি যাবা। তারপরে চৌড়া বর্ডর দেখমা। এবে দেখমা ডবল বর্ডর রে। দেখমা দেখুন চৌড়া বর্ডর রে। এটা গোটে भी বহুত বঢ়িয়া কালেকশন। ये मेहंदी कलर ना, मेहंदी और ब्लैक। मेहंदी और ब्लैक आंचल देखुन केते नवा डिजाइन रे आंचल दी। देखुन आंचलटा देखुन এটা পুরা সে ময়ূর মানে পদম ফুল উপরে বসিছন না। আর এটা হচ্ছে এটার ফুল বডিটা দেখি দেখুন কেন ঝুঁটি ডিজাইন আছে। ডবল 6000 টঙ্কা রে। 6000 টঙ্কা রে এটা ইউনিক কালেকশন দে দিয়েছে। এটা রামা গ্রিন রে আসিগলা। দেখুন রামা গ্রিন তো আজকাল বহুত চালিছে। বহুত চালিছে। আর নানি भी तो এটা রামা গ্রিন রে উঠে পিনিছন না। এটা সে সর্ফ কলর রে। সর্ফ কলর রে। है कलर भी मिली जाबा। है कलर भी मिलबा। है कलर भी আছে যে ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला আছে। ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला। এটা কেতে পড়ুছে? এটা भी 6000 পড়বা। এটা भी 6000 টঙ্কা রে আসি যাবা। দেখুন এটা ওটে বেবি পিঙ্ক রে আছে না, বেবি পিঙ্ক রে ব্লু কলর কম্বিনেশন আছে। এটা भी তার আঁচল। এটা হচ্ছে আঁচলটা। আঁচল র ডিজাইন भी চেঞ্জ আছে। আগে যেন চক্র ফুল দিল ইয়াদে টিকে অলগাটা দিয়েছে। আর তার বডি ডিজাইন দেখুন সবু বক্স রে এটা অলগা অলগা ডিজাইন আছে। এটা কেতে পড়ুছে? এটা भी 6000 পড়বা। এটা भी 6000 টঙ্কা রে আসি যাবা। দেখুন এটা দেখুন যেন মই যেন কলর পিনিছে সেই কলর রে। সেই কলর রে আছে না, ডিজাইন অলগা আছে। মেরুন ধরি নম্বর শাড়িটি আছে। দেখুন শাড়ি দেখুন খালি আজির। এটা ওটে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন দেখুন। শাইনিং দেখুন শাড়ির কাম দেখুন পুরা সাফ কাম হইছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা নে। আর ইতার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে কে। দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে। এটা পুরা এক নম্বর কালেকশন রে আছে। এটা চাইলে আপন মান নেই পারবে। সমস্তଙ୍କୁ এই শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা।
এটা 6500 পড়বা মাত্র 6500 রে 6500 দেখুন 6500 রে কেতে বঢ়িয়া কালেকশন टे जे এটা খালি গুটে পিস ন আছে কেটা हां हेरा गुटे पीस আছে এটা গুটে আসবা এটা গুটে আসবা এটা বি আসবা এটা গুটে আসি গলা মেচেন্টা কলর রে রেড কলর কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আঁচল আউ ইতার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে এটা বি 6500 এই 6500 রে দেখুন 6500 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র কেনতা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে যে ভিডিও দেখুন সাল অর্ডর করুন নহলে তাঙ্গর ঘর কে भी আসি করি আপন মানে নেই পারবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে যে এটা পুরা यूनिक ডিজাইন ইনু আপন মানকু মিলি যাবে 6 ধড়ি রে আসে 6 ধড়ি রে নে 6 ধড়ি এইটা হচ্ছে আঁচলটা তার পুরা পাটো লেখেন সাইজ আসুছি পুরা পাটো মিটা লাগা দেখুন এই শাড়িটা তো পুরা রিয়েল দেখলে এতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা কেতে পড়ুছে এটা 7000 পড়বা এটা 7000 টঙ্কা রে মিলি যাবে দেখুন ইরা উঠে দেখুন শাড়ি দেখু থাউন খালি আজিরা দেখু দিলে পুরা শাড়ি দেখু দিবে এতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে যে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও হাতি কলস গড়ু ডিজাইন আছে 3D প্যাটার্ন ডবল ময়ূর আর এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা বলে 6 বর্ডার वाला না এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কেতে টাকা পড়ছে 7500 পড়ে 7500 টাকা রে এটা মিলি যাবে দেখুন এটা উড়ে দেখুন এটা বলে এটা কপার সালফেট কালার না কপার সালফেট কালার এটা বলে পুরো পাটো মিদল লাগছে পাটো লেখেন লাগছে কালারটা এটা সবটা ডিজাইন আসিলা 6 বর্ডার वाला দেখুন এটা ডিজাইনটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা কেতে পড়ুছে 7500 টাকা রে এটা মিলি যাবে এটা উড়ে দেখুন এটা পেরে পেরে ডিজাইন রে পেরে পেরে ডিজাইন রে প্লেন ধড়ি আছে এটা প্লেন বর্ডার আছে না हां प्लेन তো শাইনিং বর্ডার এটা থেসি যে এটা পুরা প্লেন আছে পুরা প্লেন আছে দেখুন এই শাড়ির কালেকশনটা দেখুন এটা কিতে বঢ়িয়া কালেকশন ডে আছে যে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার এটা কেতে পড়ুছে এটা 7500 পড়ুছে 7500 টাকা রে এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পুরা আঁচল সঙ্গে পুরা সেম দিয়ে দিছে না সেম আছে পুরা দেখুন এটা মানে চাইলে আপন নেই পারবে যাহা কে দেলে নিজে পিনলে এটা কিতে বঢ়িয়া কালেকশন ডে আছে এটা भी कॉपर सल्फेट कलर आजकल এটা তো বহুত বড়িয়া আছে না বেশি চালু আছে এই ধড়ি রে भी হাতে বেশি টিকে এটা ওটা ইউনিক ডিজাইন দিয়েছে হ্যাঁ এটাতে বহুত চলছে দীপরে আছে এটা চৌড়া বড় আছে দুহি বড়র মঝি দেখুন এটা এতে গ্যাপ দিছে এনা বড় বড় কলস গড়ু আছে এটা দীপ ডিজাইন রে আছে বডিটা আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন এটা হাতি ডিজাইন রে আর এটা भी ব্লাউজ এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা প্লেন আসুতলা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এটা কেতে পড়ুছে 8200 পড়ো 8200 টাকা রে এটা মিলি যাবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া পুরা ট্রেন্ডিং শাড়ি মানে ইনো মিলি যাচ্ছে ডিজাইনর শাড়ি মানে আপন মানে থরে তাঙ্গর ঘর के विजिट करूं सरस्वती नानींकर घर के आपण मानको बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन इनो मिली जाबा यूनिक डिजाइन भी मिली जाबा एटा डबल सफ्टा रे डबल सफ्टा आ एटा होचे तार आंचलटा देखो आंचल एटा केते पड़ुचे এটা 8500 পড়ে 8500 রে ব্লাউজ রে भी ডিজাইন দিয়ে দিয়েছে ও বর্ডার ব্লাউজ রে ডিজাইন রে এটা বর্ডার দিয়ে দিয়েছে বর্ডার দিয়ে দিয়েছে সবটা দেখুন ব্লাউজ রে এটা যেন হাত রে ডিজাইনটা পড়বা এটা সবটা ডিজাইন দিয়ে দিয়েছে এটা ওরে দেখুন রামা গ্রিন লাইট রামা গ্রিন রে আছে এই কলরটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা ওরে মতে লাগুছে ইউনিক কলর তে ইউনিক ডিজাইন भी আছে এটা পুরা সে ছোট ছোট সবটা দিয়েছে ছোট ছোট বর্ডার রে দিয়েছে ছোট বর্ডার রে দিয়েছে দেখুন এটার বর্ডার মজি বহুত কম গ্যাপ আছে বাকি এটা বহুত বঢ়িয়া কলরটি আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে সে আঁচলটা তার এটা কত টাকা পড়ুছে এটা 9000 পড়ুছে এটা 9000 টাকা রে মিলি ଯିবা এটা ওটা দেখুন এটা ডবল সফটটা রে আসি গলা মেচেন্টা কলর আর ব্লু কলর রে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দেমা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কত টাকা পড়ুছে এটা 9500 টাকা রে আসি গলা এটা ব্লাউজ পিস भी ওয়ার্ক আছে না এটা লাস্ট কালেকশন এটা আজির লাস্ট কালেকশন রামা গ্রিন দেখুন এক নম্বর কালেকশন যেটা আছে ডবল সফটওয়্যার আছে ইউনিক ডিজাইন পুরা আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা তার দেখি দম কেনতা বঢ়িয়া আছে যে আর তার আঁচলটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে তার আঁচল ডিজাইনটা আঁচল রে भी সফটটা আছে আঁচল রে भी সফটটা আর এটা ব্লাউজ পিস বা ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস রে भी সফটটা আছে ব্লাউজ পিস রে भी ওয়ার্ক আছে এটা ডবল সফটটা আছে কিতে বঢ়িয়া কালেকশন টি দেখুন পুরা ডিজাইনর কালেকশন টি এন্তা কালেকশন কাহি নাই পাই পারন এটা কেতে পড়ুছে এটা 10500 এটা 10500 টাকা রে এটা আপন মানকু মিলি ଯିবা तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और आमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।